अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एडवाइस जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई। मुश्तरका इजलास में मुताबिक क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। ये क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर न होने के बायस मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात, हुकूमती कमेटी की बड़ी बैठक, पीटीआई मुज़ाकरात का तफसीली जायजा, एक हफ्ते में जवाब देने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी ने कहा 7 रोज में जवाब देंगे, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह बोले तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो मालूम होगा। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका पीटीआई का, तो उसका जवाब तैयार करें। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपी के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राब्ते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं, क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। इस हुकूमत के पास कोई सलूशन नहीं है, एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सलूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं, केपीके और बलूचिस्तान में अफरा-तफरी है, आइन और कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन होने चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी, तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए, कौम को हुकूक के लिए आवाज बुलंद करना होगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े। आपकी हुकूक आइन प्रोटेक्ट करता है। 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया। अमेरिका में मसनूई जहानत के प्रोग्राम से भी 1 लाख मुलाजमतें पैदा करने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान। $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट से सॉफ्टबैंक और एरिकल AI में सरमायाकारी होगी। अमेरिका में सऊदी सफीर रीमा बिनते बंदर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। रीमा बिनते बंदर ने ट्रंप को सऊदी बादशाह और वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का मुंतज़िर। कराची में ट्रैफिक हादसात का ना रुकने वाला सिलसिला, रात गए और अलग सुबह हादसात। वाटर पंप के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शहरी जाँ बहक। सुरजानी टाउन में गोली लगने से शहरी शदीद जख्मी। भैंस कॉलोनी में ट्रॉलर और कंटेनर में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। रिजविया सोसाइटी, सिराज कॉलोनी और ख्वाजा अजमेर नगरी कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस ने मशकूक अफराद के कवायफ चेक किए, किसी गिरफ्तारी की इत्तला नहीं। नॉर्थ कराची में होने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन। मुकाबले में मारे गए डाकू उजरती कातिल निकले। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक चारों दहशतगर्द नॉर्थ कराची 5C4 में बाप बेटे को कत्ल करने आए थे। पुलिस ने मुल्जिमान के मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली। बरादरी का पंजाब में जमीन और दीगर मामलात पर तनाज़ा चल रहा है। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश का दायरा कार लाहौर तक बढ़ा दिया।
معصوم سارم کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، کراچی پولیس کا بیت الانم اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ، تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی۔ شہر قائد کے مزید 2 پھول تاحال لاپتہ، گارڈن کے رہائشی 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ غم سے نڈھال ماں باپ کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ قبائلی ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آپریشن جاری، اب تک 8 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے دستے بھی موجود۔ بگن، پستونی اور ملحقہ علاقوں میں گن شپ ہیلی کاپٹر سے کارروائی جاری۔ ٹل، پارا چنار، مرکزی شاہراہ کی بندش ختم نہ ہو سکی۔ متاثرین کے لیے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ کرم سے ایک اور ڈرائیور کی لاش مل گئی، تعداد 9 ہو گئی۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی، متاثرہ لڑکی کی جانب سے ویمن پولیس اسٹیشن میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست۔ ملزم نے دوستوں کے ساتھ مل کر طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ درخواست کا متن، ایس ایچ او ویمن پولیس اسٹیشن نے کہا ہے کہ مقدمے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں بھی اسٹریٹ کرمنلز آزاد۔ اسلام پورہ تھانے کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار ڈاکو خاتون سے گن پوائنٹ پر طلائی بالیاں نوچ کر لی گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مانسہرہ کے 12 علاقوں میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، شوگران کاغان ناران کا حسن سحر انگیز، سیاح بھی ٹھنڈے ٹھار موسم اور برف باری کے حسن سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ ناران میں 2، کاغان اور شوگران میں 1-1 فٹ برف پڑ چکی۔ میدانی علاقے بھی شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں۔ بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ کراچی والے آج سے پھر سخت سردی کا مزہ اٹھائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ون ڈے اسکواڈ کا اعلان، تعطل کا شکار سائم ایوب انفٹ، عبداللہ شفیق اور عثمان خان کے ڈراپ ہونے کا امکان۔ فخر زمان، امام الحق، حسیب اللہ، محمد رضوان، بابر اعظم، سلمان علی آقا، طیب طاہر اور عرفان نیازی کے ناموں پر غور۔ آئی سی انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ جیتنے کا عزم، قومی ٹیم کی مالبورو کالج گراؤنڈ میں فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی عملی مشقیں۔ قومی ٹیم گروپ بی کا تیسرا اور آخری میچ آج آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ اور اداکار عامر خان، فلم ساز فرحان اختر اور موسیقار شنکر مہادیون نے فلم دل چاہتا کا ٹائٹل سانگ گا کر مداحوں کی یادیں تازہ کر دی۔ تینوں اسٹار نے یہ گانا معروف نغمہ نگار جاوید اختر کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں گایا۔